मेरे चुनाव में जब काउंसलर का चुनाव, एक छोटा सा चुनाव काउंसलर का होता है, और उस चुनाव में एक वार्ड के लिए, सिर्फ मेरे वार्ड के लिए कितने उनके गुंडा वाहिनी जो यहाँ पे उतरी और ज़बरदस्ती हराने के लिए क्या से क्या नहीं किए वो लोग। तो इसलिए ममता से बहुत लोग ऊब चुके हैं और वो चाह रहे हैं कि एक बार उन्नयन जो है भाजपा की सरकार यहाँ पे ला करके टीएमसी को बदल के और यहाँ पे उन्नयन का विकास का गति तेज करें। সন্তোষ পাঠকের লড়াই নতুন নয়। তৃণমূলের ঝড়ে তাকে প্রলোভন ও ভয় দেখিয়ে উপড়ে ফেলার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু সন্তোষ পাঠক অপরাজিত থেকেছেন এবং তিনি কিন্তু ঘাড় কাত করেননি, কারণ তার পুঁজি মানুষের বিশ্বাস, ভরসা ও ভালোবাসা। আর চৌরঙ্গী কেন্দ্রে এবার তিনি দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণের আশা নিয়ে নেমেছেন মাঠে। কি বলছেন শুনুন চৌরঙ্গী কেন্দ্রের প্রার্থী সন্তোষ পাঠকের দাবি। আপনারা জানেন এর আগেও সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও নারদা কাণ্ডে বছরের পর বছর উনি জেলে ছিলেন, এখানকার প্রেসিডেন্সি জেলে ছিলেন, ওড়িশার জেলে ছিলেন। ওদের রাজনীতি কোনো নেই, রাজনীতি থেকে কোনো উত্থান নেই। আমরাও 40 বছর রাজনীতি করছি, কোনো একটা ব্ল্যাক স্পট আমাদের নেই। ওরা কিন্তু নারদার কাছে ওদের সরকার থাকার সত্ত্বেও জেলে অনেক দিন জেলে ছিল ওরা। যেখানে যেখানে বিজেপি আছে, দিল্লিতে আপনি দেখুন 3টে শিফট হয় ওখানে, রাত্রিবেলা 2-3টে অবধি মহিলারা চাকরি করে পুরো ঘুরে বেড়ায়, কিছু হয় না। এখানেও বিজেপি এলে ভয়ে কেউ যত গুন্ডা মাওয়ালিরা আছে সব বাংলা ছেড়ে পালিয়ে যাবে এখান থেকে। না, সবথেকে বড় ব্যাপার যে সাংসদকে আর আমাদের বিধায়িকাকে কোনো দিন এমনি সাক্ষাৎ হয় না। মানুষের কাছে যদি কেউ মরে যায় বা এমনিও কোনো ঘটনা ঘটে উনি আসেন না কোনো জায়গা। উনি তো অভিনয়ের জীবন থেকে এসেছেন, অভিনেতেও ফেল করেছেন, রাজনীতিতেও এবার ফেল করবেন উনি। আর চৌরঙ্গী কেন্দ্রের মানুষ চাইছেন সন্তোষ পাঠক জিতুন। কেন দাবি করছেন শুনুন। वो जो है अभी परिवर्तन मोदी को चाहे और सरकार चेंज करना जरूरी है ना, बहुत जरूरी है चेंज करना, कारण बंगाल में बहुत स्थिति परिस्थिति खराब होते जा रही, इसी लेकर के बीजेपी को सरकार जरूरी है। जितना भी पब्लिक का मूवमेंट है पूरा मतलब बदलाव के ऊपर है कि हमको बदलाव चाहिए। दीदी एक नारी मुख्यमंत्री होके, एक महिला मुख्यमंत्री होके यहाँ की माँ बेटी को सुरक्षित नहीं कर पा रही है। वो बोलती है कि 8 बजे के बाद नहीं निकलो। आजकल कहीं कोई लड़की जॉब करने जाती है, कौन सा ऐसा जॉब है कि 8 बजे छुट्टी हो जाता है। आज 10 बजे ड्यूटी करती है, 9 बजे छुट्टी होता है ऑफिस से, 9 बजे के बाद घर जाती है। उसका मतलब लड़की लोग जॉब नहीं करे, घर में बैठी रहे, मतलब खाना पीना वही करे। यहाँ का जो मुख्यमंत्री है उनका दिमाग मतलब ना बुखला गया है। भाबार ব্যাপার আছে। ব্যুরো রিপোর্ট, মর্নিং টাইম নিউজ।